हाय फ्रेंड मुई ता एकुशिया भुजी खाई जीबार लगी गाँ बाहरली आउ सजबाज हेली। मोर छुआ माने मध्य बहुत कानले बापा मते नियो हातिर लगी से मानकु भी मुई गाँ नेबार लगी इच्छा कली। से माने मध्य बहुत खुशी हे गले गाँ जीबार लगी। तमे देखि पारुथिबा एटा आर्यन अभियान। मोर माँ मध्य गाँ जीबार लगी रेडी हे गली। देखो एटा मोर माँ। तापरे आमे बाहरलु बहुत खरा मध्य होउथिला। एते खरा जे भीषण खरा 45 डिग्री खरा होउथिला। आमर छुआ माने बाइक रे एते एन्जॉय कले मते भी बहुत खुश लागला। देखो फ्रेंड इटा मैं जाऊ छु वर्तमान बाइक रे अछु। एटा मोर अभियान बाबू हसुछन देखो। देखो केते खरा होछे। एते खरा होछि जे मनीष मरी जीवार लेखे लागुछि। आमे तापरे से गाँ रे पहुँची गलु। आम गाँर बाबा बड़मा काकी जेते थिले से माने समस्ते आग पहुँची सारले न। आमे लास्टे पहुँचलु। तुमे देखो एटा सब आम गाँ लोक माने अछन इने। एटा कृष्ण बाबू। देखो एटा मुई। एते लोग गाँ गले जे हिसाब ने आम गाँ लोक माने। मुई भाबुचे भुजी केनता हेबा। तमे टिके भुजी देखबो है बंधु माने। एटा मोर माँ। आमे तापरे से गाँ भीतर के गलु। आ मुई जे सबको मुई वीडियो बनोसे ब्लॉग लागी। गाँ भी बेसी बड़टा नुहे तार गाँ टी छोटो छे हिसाबे। आमे तापरे से पिला घर पाके आसी गलु। तमे देखि पारुथिबो एटा आम गाँ लोक माने मोर बाबा बड़मा मोर काकी मोर समस्ते इने अछन। मोर दादा जेते खरा हेउथिला जे देह पूरा गर्मी जाए। एटा मोर बाबू दुईटा तमे देखि पारुथिबो। आर्यन अभियान इने ठिया आइछन पाखे। ये माने बहुत दुष्ट पिलाटीए। मुई देखली ଆଉ बहुत खरा जे लास्ट को मुई गस्तल को गली छाई लागी। से छाईने मते बहुत हाय लागला छाईने। मते देखो एटा मोर बाबू मुई सेल्फी नउछु खास तो तमन लागी फ्रेंड। देखो एटा आर्यन बाबू।
ଆଗ ମା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଦେଲେ ତାପରେ ଭୋଜି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବେ। ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଭାତ ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ, ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ନାସ୍ତା ଆଣିଦେଲେ। ନାସ୍ତା ଆମେ ଖାଇଲୁ। ନାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବାର ଲାଗି। ହଁ ବାବୁ ଖା ଖା ଖା, କଦଲି ଖା ପୁତା, କଦଲି ଖା, ମିକ୍ସଚର ଖା। ହଁ ଖା, ଟିକେ ହସି ଦେ ହସି ଦେ ହସି ଦେ ହସି ଦେ। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ସୋର୍ସ କଲା, ମୁଇଁ ଲିମ୍ବ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଗଲି, ମୋ ତଟି ଶୁଖିଗଲା ଯେ। ଆମକୁ ସେନ ଲିମ୍ବ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ପିଇବାର ଲାଗି। ମୁଁ ତାପରେ ଲିମ୍ବ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲି, ତମେ ଦେଖୁଥିବ। ଏଇଟା ମୋର ଭାଇମାନେ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗଲା ଲିମ୍ବ ପାଣି, ହାୟ ଲାଗଲା ଜୀବନ। এইটা মোর ପିଲା ଗୋଟେ କାଲିଆ ପିଲା ସେଟା। ମୁଇଁ ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକେ ଭେଟଲି, ଦେଖିଲି ଆଇଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଦେଖଲାକେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକେ। ଏଇଟା ମୋର ଦାଦା ମାନେ, ଏଇଟା ମୋର ମା ମଧ୍ୟ ଭେଟଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକେ। ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ବାବୁ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଙ୍କେ ଗଲେ ଆଉ ହସୁଛନ୍। এইটা ମୁଇଁ ଏଲକେ ବାବୁ। ଏମାନେ ମୋ ଛୁଆକେ କହୁଛନ୍ ଯେ ବାବୁ ତୋର ନା କାଏ ନା, ତୁଇ କିଏ, ତୁଇ ସାନ କି ବଡ଼। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାତିକେ ବହୁତ ପ୍ୟାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବାର ଲାଗି ଗଲୁ ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ। ଆଉ ଛୋଟ ବାବୁଟା ମୋର ମା ସଙ୍ଗେ ବୁଲିଗଲା ଖାଇକରି। ତାପରେ ଆରିନକେ ମୁଇଁ ଡାକଲି ହେତିର୍ ଲାଗି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଦ ଦିଆଗଲା, ଖୋଲା ମଦ। ମୋତେ ମଦ ଦେଲେ, ମୁଇଁ ତ ମଦ ନେଇ ପିଏ, ମୁଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ମଦ ଦେଇଦେଲି। এইଟା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ ଭୋଜି ଖାଇବାର ଲାଗି। ଦେଖ ରକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେନେ, ଖଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ଆଇଲାନ ଚକନିରେ। ମୋତେ ମନ ଲାଗୁଛେ ଖାଇବାର ଲାଗି। ଆହା ହା ହା ହା, ଏବେ ଖାଇବି ନ ତୋତେ ଖଟାରେ, ତୋତେ ଖାଇବି ଏବେକା ର, ଖାଇମି ଖଟା ଖାଇମି ଏବେକା। ତାପରେ ମାଂସ ବୁଲେ ଆଣିଲେ ମୋର ପାଖକେ। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ମାଂସ ମୋର ମନ ପୁରା ଭିଜିଗଲା। ଏତେ ମନ ଲାଗୁଛେ ମାଂସ ଖାଇବାର ଲାଗି, ମନ ତରସି ଗଲାନ। ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇସି, ମୋତେ ମୋତେ ବି କେନ୍ତା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ମୋର ବାବୁଟା ଯେନ୍ ଖାଉଛେ ମାଂସ, ତମେ ଦେଖୁଥିବ। କାପ୍ 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 ଖାଉଛନ୍ ବାବୁଟା, ଟିକେ ହସୁଛନ୍ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କରି। ହସ ହସ ଆଉ ଖାଅ ବାବୁ, ଖାରେ ଖା। ମୁଇଁ ବି ଖାଉଛେ ନା, ଘିଚି ଖାଉଛେ, ପୁରା ଘିଚୁଛେ ନା ମାଂସକୁ ମୁଇଁ। ଏତ୍କି ଟେଷ୍ଟ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇଲା ପରେ ବାହାରଲୁ। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକେ ଭେଟଲି ତାପରେ ଆସିକରି ଟିକେ। ତାପରେ ସେ ଭାଞ୍ଜିକେ ଦେଖିଲି। ସେ ଭାଞ୍ଜି ନା ହେଲା ମାହିଁ, ଯାହାର 21 ହେଉଛି। ମାହି ଭାଞ୍ଜି, ଏଇଟା ମାହିଁ।
मोर भांजी माही देख केड़े सुंदर भांजी। तापर आम गाँ लोक मैंने गाड़ी रे बसी घर के जीवार लगी रेडी हो गली आ गाड़ी छाड़ला। मुई भी घर जीवार लगी रेडी हो गली। मोर माँ कहली चल चल जीवा जीवा माँ भी हाँ बोली। आमे तापरे गाड़ी पाके गलु समस्ते। आमे तापरे घर को आउछुं। एटा जेते खरा जे फिर भी घर को आउछुं। तमे देखि पारुथिबो मेन रोड को आम बाबूटा खुशी गल अभियान देख देख तार मुँह देख तार मुँह देख ये आर्यन भी खुशी लगुच। बाबू टी हसी दे हसी दे हसी दे हसी दे हाँ आउ टी हस आउ टी हस। फाइनाली आम लास्ट आम गाँव रो बेसमुड़ा के पहुँची गलु। एटा है आम गाँव रो बेसमुड़ा। आउ एटा है कच्चा रास्ता। हेलो फ्रेंड, प्लीज फॉलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो। डोंट फॉरगेट मी सब्सक्राइब। आउ एंता नुआ नुआ मोर ब्लॉग देखवार लगी प्लीज मते टिके लाइक करो हेल्प करो माय फ्रेंड। फॉलो करो मोर चैनल टिके। तापरे आम गाँ रो स्कूल पाके आसी गलु। आमे स्कूल पाके आयला परे टिके साइड काटली आड़े खाई आड़े। फाइनाली मुई भुजी खाई करी आम गाँ के फेरी आइलु। देख यहाँ आम गाँ छोटिया गाँ गोटे। देख यहाँ आम गाँ यहाँ आसी गलु आमे आम गाँ को। प्लीज फॉलो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। डोंट फॉरगेट दिस चैनल। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।